मत देखिकी मंचरे भल पाई बसला लो माँ ता ना हूँ तला तला बिहारी बेचबे अटल बिहारी बाजपेयी हाँ तोते भल पाइले से भल पाइला प्रस्ताव पकेला मो बापा राजी हेलेनी कहला एटा पाकेलियाटा आज्ञा ये जेमती शुणी देले हाँ झुरी झुरी मरले द्वितीय आउ जने आम ऑफिस रे फॉर्म पकेले ये किए से हउची दुलु 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 कलम अब्दुल कलाम हाँ से अब्दुल कलाम मते भल पाई कि फॉर्म पकेले मो बापा राजी हेले नहीं मो बापा जबते राजी हेले नहीं सी मालो झुरी झुरी मरी गले आउ गोटे भल पाई बसिला सी हूँ नवदास मो बापा गोपाल को सेटिंग करी ता पाखे ढूस करदेले सी मरला तापरे चतुर्थरे ये तो गोटे खाली बारंबार कॉल करी चलती कैसे किए कहबी नहीं मु कहबी नहीं के कहूं से किए सारे हां एबे नवीन बाबू मो पाखु खाली बारंबार कॉल करछंती ये ओडिसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हाँ मो बापा राजी होना तो कहते से खासीटा बस ओ धीरा वाला बहुत की डरी है समना ये जहाना नेओ मानो हेबा पहिला गाइबा पनी होई सहज किरे पो चलो किरे कहीं समित होछु लक्ष्य करे मोर वरण्य संत विदग्ध सत्य पंडित कदम कहिबार तात्पर्य कहिबार उद्देश्य एटी देवर्षि नारद कहले तमे प्रभु नारी हत्या करिछ हमारे महापाप ना नारी हत्या मु केमिति कली ना कंसर भृत्य पुतना राक्षस राक्षसी कंसर निर्देश माँ धरिला सुंदरी रूप को धरी निजर कुच जुगमर अग्रभाग ये पृथ्वीर हला हला विष को लगाई आज्ञा गोकुल आसिक प्रवेश ये गोकुल प्रवेश अनेक गोपाल शिशु मानक आज्ञा मारिला विष क्षीर दे जेतबले नंद मंदिर रे प्रवेश अल्लाह नंदारानी अल्लाह नंदारानी ए नंदारानी आज सेटा कौरानी नंदारानी नंदारानी कोन मला मो देड़ सुना ना पड़े बोली मु सेटा को धरई नि एटा को धरई हेटी मां मु कोटे सुनो जे तमरा छोट छुआटे अछि जशवती धरी चलती 7 दिनर पुओ भगवान कृष्ण को कोल नंद मंदिर रे आनंद चली कहले मित देखेलो ओ नंद घरे आजी कालिया सुना Yeah.
ସେ ନନ୍ଦ ରାଜା କରିଥିଲା କେତେ ଯେ ପୂଜା ସେ ନନ୍ଦ ରାଜା କରିଥିଲା କେତେ ଯେ ପୂଜା ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସେ ଯଶୋମତୀ କରିଥିଲା କେତେ ଜଗତେ ଯଶୋମତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂତନା ପ୍ରବେଶ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପକୁ ଧରିଛି ଡାକିଲା ଏ ଯଶୋମତୀ ମା हे माँ जसोदे କହିଲେ 900 ବର୍ଷ ଇଏ ଭଜନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଭାଇ ମୋର 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଜନ ଭଜନ ଭଜନରେ ଖୁସି ହେଇ ଦେଲେ 50 ଟଙ୍କା ସେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ମହାପ୍ରଭୁ ये मित्र देख लो एक तरफ सही चिन्मय ठाकुर भगवान ने कृष्ण मो भाई सर्वस्व निकले मूल विधान करंतु चारि भाग को सुस्थ रखंतु आगामी भविष्य जीवन सत्यतर उज्जवलमय हो बोल आनंद कबा जशोमती को निकटर पूतना हस्त जोड़ी दे हे माँ जसोदे हां मु सुनछि गोटे छोट छुआटा तुमर हेछि आलो माँ कौन कहबी से दुख कथा पिलाटा जन्म हे कि देखू देखू मते से छाड़ी चली गला हेले मो टांकी रे हेबे भी लो आपण जदी देबे दियंतु नला मु दुही की सुसाइड रे देई देबी सोसाइटी दबु काई कि पाकिस्तान को पठौन नाही सियाड़े कुकुरो खाइबे मातृ स्नेह हां माँ जशोदा बोल पुत्र स्नेह रे विभोर होई हां ये राक्षसी पुतना हस्त को टेकी देले 7 दिनर शिशु भगवान कृष्ण बटमटा खोलाई रह हे रह हे रह कबेटा अछि आगु को आउरी लंबी आज पुतना धरिछि भगवान कृष्ण को निजर वक्ष देशरे धरि हां हां आज प्रभुंकर सुंदर रूप को देखुछि के सोना पुतना प्रभुंकर रूपटा होइछि केमिति गले कस्तूरी तिलक कमललाट पटोरे वक्ष स्तरे कौस्तुभ परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि देखिल
କହିଲା କସ୍ତୁରୀର ତିଳକ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭର ହାର ନାସାଗ୍ରେ ନବମୁକ୍ତି ବେଣୁ করে কষ্টরে কঙ্কণ সর্বাঙ্গে হরিচন্দন সুলালিত হরিচি ভগবান কৃষ্ণ আপন মানকর খোর্ধা জেলা সানপদর গ্রামর কবি কবি হেলে ভক্ত কবি ভক্ত চন্দাস গোটে পদ কলম কলে কলে খসি পড়ুছি কি আকাশ কিবা গঙ্গা যমুনা সঙ্গে প্রাণ শশীরে কবি কহিলে গোকুল আকাশ ইয়ে গোপ আকাশ গঙ্গা যমুনা দুই নদী কোন খসি পড়ুଛନ୍ତି কি আগে গোকুলর যমুনা আছে যমুনা আছে ভাই গঙ্গা আছে না 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 মা গঙ্গা নদী না তবে ঠিক গোকুলরে ইয়ে পুতনা যে কৃষ্ণକୁ ধরি পুতনার রঙটা হচ্ছে শুক্লবর্ণ কবি কইলে গোকুল আকাশরে ইয়ে শুক্লবর্ণ গঙ্গা নদী হচ্ছে কি সে না পুতনা ভগবান কৃষ্ণকর রঙটা কেমিতি ইয়ে কথাকে ভক্ত ঢেঙ্কানাল জেলা তিন কৃষ্ণ দাস রসকলরে গোটে পদ কহি গোটে শাস্ত্রীয় রাগ আছে বলে কোটিয়ে স্বর্গ চন্দ্র শ্রীঅঙ্গ হবে ন বঘ আরে সে অঙ্গ ଗୋଟିଏ ଶରଦକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖଠାରୁ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖଟା ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଶରୀରର ରଙ୍ଗଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ନା ନବଘନ ନବ ହେଲେ ନୂଆ ଘନ ହେଲା ମେଘ ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗଟା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଗୋଟେ ପଦ କଲମ କଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ଅଭି ନବ ଜଳ ଭରସ
କହିଲେ ଅଭି ନବ ଜଳଧର ସୁନ୍ଦର ବାପା ନବ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜଳଧର ଜଳଧର ଯିଏ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ହଉଛି ମେଘ ଆକାଶ ନୂଆ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଲେ ତା ରଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗଟା ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ କହିଲେ ଗୋକୁଳ ଆକାଶରେ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ମାତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ଅମୃତ ବକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୃତର କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଲ କଣ ନା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲ ନାଶ ଗଲା କ୍ଷୀର ସହିତ ଇଏ ପୁତନାର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ଦେଲା ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାମୁଡ଼ି ପକଉছিল ନା ଏଟା ପୁତନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତାରକୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତା ବୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରକ୍ଷା କରି ଆମର ବରଣ୍ୟ ସନ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ସ୍ୱତା ପୁଞ୍ଜିତ କଦମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମଉସା ମୋର ବସିଛନ୍ତି ମଉସା ଭାରି ପାଲା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପୁତନାକୁ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ମନା କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁତନାକୁ ମାରିନି ପୁତନାକୁ ମୁଁ ମାରିନି ନା ଆପଣ ମାରିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମାରି ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି କଣ ପ୍ରମାଣ ଇଏ ପୁତନା ତାର କୁଚାଗ୍ରରେ ଏ ଯୋଉ ହଳାହଳ ବିଷ ରଖି ଗୋପପୁରରେ ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା ବିଷ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବିଷଟା ଭାଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସର୍ପ ଜଣକୁ ଦଂଶନ କରି ଯଦି ପାଦ ଉପରେ ଦଂଶନ କରେ ଆମେ ତାର ଉପରି ଭାଗ ରସି ହେଉ ନହେଲେ ଗାମୁଛା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଷିକି ଫିରିକିରି ବାନ୍ଧିଦେବା କାହିଁକି ନା ରକ୍ତରେ ବିଷଟା ଉପରକୁ ନଉଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ସେ ବଞ୍ଚି କାରଣ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ରକ୍ତରେ ବିଷ ମିଶିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଇଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ହୋପ ଆପଣା ହୋତେ ଜିହ୍ୱା ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଜିହ୍ୱାକୁ ଛେଦନା କଲେ କିଏ ସିନା ପୁତନା କାହିଁକି ନା ସିଏ କୁଚାଗ୍ରରେ ବିଷ ରଖି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋକୁଳର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଇଏ ବିଷଟା କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ୍ଷୀରଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଇଏ ବିଷଟା ମିଶିଲା ଇଏ ପୁତନାର ରକ୍ତଟା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଗଲା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ପୁତନା ମଲା ମୁଁ ତାକୁ କଣ ମାରିଲି ମୁଁ ପୁତନାକୁ ମାରିଲି ନା ଆପଣ ଯଦି ପୁତନାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈ ଜଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈ ଜଗୁଛି ଇଏ କଂସର ଭୃତ୍ୟ ଷଣ୍ଢ ରାକ୍ଷସ ଷଣ୍ଢ ରୂପକୁ ଧରି ମତେ ଆସିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଷଣ୍ଢର କିଛି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ତ ଷଣ୍ଢର କିଛି ଦୋଷ କରିନି ଆଲୋ ମା ଷଣ୍ଢ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆସିଲା ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲି କଣ ନା ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ବାବୁରେ କହିଲେ ନିଜ ତ ପଢେ
ମୁଁ ତ ଷଣ୍ଢର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି ଇଏ ଷଣ୍ଢରେ ତବେଳେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ କବଳ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲି ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲି ମୋ ବଳଟା ଅଧିକା ହେଲା ଷଣ୍ଢ ବଳଟା କମ ହେଲା ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢାସୁର ମଲା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିଲି ମୁଁ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିଲି କି ଏ କଥାକୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ଭଣ୍ଡମା କଂସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଠାଇଲା ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ରୂପ ଧରି ଆସିଲା ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ହଉଛି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମତେ ତ ଜଗତର କୁଏ ଏକ ଷଣ୍ଢ ଇଏ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋ ବଳଟା ଅଧିକା ହେଲା ଇଏ ଷଣ୍ଢାସୁର ତାହେଲେ ଦୋଷଟା କେଉଁଠି ମୋର ରହିଲା ଏଇଠି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ଆପଣ ମାମୁ କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି ମାଇ କି ବିଧବା କରିଛୁ ମାଇ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସିଲେ ଡାକିଲେ ଦେବର୍ଷି ମୋ ମାମୁ ମାମୁ ଭଣଜା ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ କହିଲେ ମୋ ମାମୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କି ନାଇଁ ମାମୁ ଭୟରେ ଆସିକିରି ଲୁଚିଲି କେଉଁଠି ନା ଗୋପପୁରରେ ଲୁଚିଲି ତଥାପି ମୋ ମାମୁର ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଲା ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କି ପଠେଇଲା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାମୁ ପାରିଲାନି ଶେଷରେ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କଲା ମଞ୍ଚା ତଳେ ଗର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କଲା ଗର୍ତ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମଲଙ୍କୁ ଜଗେଇଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଧନୁଟିଏ ଥୋଇଲା ଧନୁ ଉତ୍ସବ କଲା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିଦେଲା ମଞ୍ଚାରେ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠେଇଲା ଇଏ ଗୋକୁଳରୁ ମତେ ଆସିକିରି ଅକ୍ରୁର ନେଇଗଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଥୁରା କଟକ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ମଥୁରା କଟକର ଆବାଳ ବୁଧବନିତା ଆମେ କୋଟି କନ୍ଦର ପର ରୂପକୁ ଚିନି ମୋ ରୂପଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାମୁ କଣ କରିଛି ନା ମୋ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲେ ଆରେ ଏଇଠି ବସିକି ବଦମାସି ଆରେ ପିଲା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଟି ବାବୁରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଭାଇ ଯେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇବେ ଆପଣ ବୁଲାଇ ତା ବାଟରେ କଣ ପକେଇବେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଆମ ବାଟରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ପକେଇଲା ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ତା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପକେଇବେ ନା ଏଟା ଚେଷାକୁ ଚେଷା ହେଇଗଲା ଯଦି ମାମୁ କଂସ ମୋ ପାଇଁ ଗଲା କଣ ନା ଇଏ କଣ୍ଟା ବିଛେଇଲା ମୋ ବାଟ ମୋ ମାମୁ ବାଟରେ ମୁଁ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେବି ମୋ ଫୁଲଟା ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ହୋଇଗଲା ମାମୁ କଣ୍ଟାଟା ମାମୁ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ମାମୁ ତ ମତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଛି କଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ମାମୁ ମତେ ପ୍ରଥମରୁ କଳ୍ପନା କଲା ମୁଁ ତାର ମହାକାଳ ମାମୁ ମତେ କେବେ ଭଣଜା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି ପରୁହା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖିଲା ଅଣ୍ଡି ଘରେ ରଖିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଦିନେ ଭଉଣୀ କି ସ୍ନେହ ଦେଇଛି ନିଜର ଭିଣୋଇ ବସୁଦେବକୁ ଦିନେ ଭିଣୋଇର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇ
मते महाकाल ऊपर देखि मु जेतबले ये मथुरा कटकर बड़दांड रे जाउ आपनकर दक्षिण ओडिसा आपन मानकर कीर्तन गणेश भागवत प्रधान कहले ये कृष्ण नुह ये होचंती गोटे बुलेट गाड़ी बोले ये होचंती गोटे बुलेट गाड़ी हां बोले रजपुरा बुलेट गाड़ी बोले रजपुरा बुलेट गाड़ी ये तो खिला वसुदेव कुपाली मोहे सार ये बुलेट गाड़ी देखी अरे बुलेट गाड़ी देखी जे प्रथम रा देखिबी कौन देखी तू बुलेट गाड़ी बुलेट गाड़ी ता हां यार ट्रांसपोर्ट मालिक किए को तैयारी करची हां ये को को कंपनी के बिक्री करचंती इतरे पेट्रोल किए डीजल किए मोबिल किए गियर ऑयल किए गोटी गोटी प्रमाण देले हां आमे जानिबु आपण जने गोटे ब्रजपुर रो बुलेट गाड़ी अरे ये ब्रजपुरा बुलेट गाड़ी ये ब्रजपुरा बुलेट गाड़ी तो खिला वसुदेव कुपाली मोहे बुलेट यार निर्माण करता ट्रांसपोर्ट हेले वसुदेव ट्रांसपोर्ट ये वसुदेव ये ब्रज ये बुलेट गाड़ी की चलई पारे ना बोले कौन ना ये गोकुल नंद महाकुड़ को बिकी देले ये नंद ट्रांसपोर्ट को बिकी देले या नंद चले आज्ञा मोटरसाइकल चलिली से पेट्रोल अच्छी पेट्रोल पड़े हाँ पेट्रोल मोबिल गियर ऑयल ब्रेक ऑयल मोबिली सब ताले ये ब्रजपुरा बुलेट गाड़ी पेट्रोल किए मोबिल किए गियर ऑयल किए ना दग्ध दुग्ध सर लवणी घृत ये पेट्रोल पड़िले ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी स्टार्ट हम चली ये वृंदावन को नित्य बुलेट 100 न चलिले ता स्पीडटा जना पड़े ना हां जेतला बुलेट 100 जाए एक्सीडेंट हुए तले गाड़ी रो हॉर्न किए ये कथा को काव्य करता कहिली बोले बागी बोले हॉर्न तारो कंपी जाए गोपाल आज्ञा बुलेट गाड़ी रो हॉर्न अच्छी आज्ञा ये ब्रजपुर ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी रो हॉर्न टा किए ना ये बंसी ये बंसी का हला हॉर्न ये बंसी रूपक हॉर्न बाजी गले ये गोकुल रे समस्ते जानिले ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी टा ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी टा क्या ताले ये गाड़ी स्थल पथरे जीव ये गाड़ी जल पथरे जीव आज्ञा ये गाड़ी जल पथरे जन को एक्सीडेंट कालीनाग को कालीनाग कालिंदी हद को छाड़ी सबुदिन चली गला बुलेट गाड़ी स्थल भाग में क्या एक्सीडेंट कला बोले गाड़ी गोटे एमती पका पाद पक
बोले गाड़ी गोटे एमिति पका गाड़ी पाद पकु मारिला धक्का आज्ञा हाँ बोली मुझे बोली सर अरे बुलेट गाड़ी रेस्ट कौन बाबू रे ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी आज्ञा गोकुल रे घरे घरे पशि जेतबले सरलबणी चोरी करी खाइले गोपांगना माने आसिकरी गुहारी कले जशमती निकट देखिले जशमती ये तम पुओ ये गोकुल रे सरलबणी आम घर चोरी करी खाऊ जशमती नहीं कले कौन जामला अर्जुन गछरे बांधी देले पुनर्बार चली गले आज्ञा जेतबले ये तो होउछंती ये जक्षपुर कुबेरपुर ये नल कुबेर ये अभिशाप पाई जामराजुन वृक्ष ऊपर सेठी अछंती आगे टिके धक्काटिए मारिदे आगे मड़ मड़ होइकिर वृक्ष दुईटा उपुड़ी गला ये स्थल भाग रे एक्सीडेंट कला जामराजुन वृक्ष बोले बाबू रे ये गाड़ी जेतबे जाउछि केउठी ना आपण मानकर मथुरा कटकर बड़दाण्ड आगे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी मोटरसाइकेल हेडलाइट हेडलाइट किए गाड़ी गला मुंचा कोठे गाड़ी गला मुंचा कोठे गाड़ी गला मुंचा कोठे कौन होई केही न जानते ये मामू बसी थिला दरका होइला बोले दरो ये तोरे परिमला गाड़ी गला मंचा कुट मामू मंचा ऊपर बसी कहला ये ब्रजपुर बुलेट गाड़ी आसु आज्ञा ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ये हेडलाइट जेतबले मामू मुहरे पड़ी गला मामू जलका हो गला बात पाइलानी आज्ञा मंचारू खसी पड़िला भागवतकार कोन कहले बोले मंचारो परे ना बोला मंचारू पड़ी मामू मल्ला दैव मते जे रखिला मामू मो पई खालो खोलिथिला मामू मो पई गातो खोलिथिला सेई खालो रे मो मामू पड़ी मल्ला मो मामू को मारिले की मो मामू को मारी छि की गोटे भजन गो हाँ